हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आम्ही करूया हेल्दी आणि पौष्टिक नाशणे सत्व कापां रागी बी म्हणटा ताका. सो चला तर हे हांवें घेतला हांगा नाशणे. राती हांवें फुगत घातलेले. ओके. आणि आता हे मिक्सर करून घेवया धुवन. हे पळयात हांवें मिक्सर करून घेतले. हांगा घेतले हांवें सोय, 2 वेलची आणि गोड. तुमकां गोड कितले एज पर युअर टेस्ट तुमकां चड कमी तुमी घालूं शकता. आणि आता सोय आणि 2 वेलची हे नाशण्यान घालून परत हांव मिक्सर करून घेता. आणि आता आमी हे कढाईन काडून घेवया. सगळे हे चाळणीन घालून सगळे गाळून घेवया. सो खरे इतले टेस्टी लागता नाल्लाचो रोस बी घालून केल्यार. आणि सगळ्यांक भुरग्यांक अशें न्ही, सगळ्यांक हे खूब हेल्दी आसा, पौष्टिक आसा. खरेंच तुमी करून एकदां ट्राय करून पळयात. खूब बरें लागता खावपाक. पुडिंग अशें सेम. सो आतां हांवें कढाईन सगळे काडून घेतले, गाळून घेतले. आतां हे आमी स्लो फ्लेम दवरून अशें खिरयत रावया. तर आतां घालूया गोड. आनी बरें खिरोवपाचें. खिरयतना तुमी सारकें कॉन्सन्ट्रेट दिवन खिरोवपा जाय, ना जाल्यार ते गुठले जाताच. सो त्या खातीर स्लो फ्लेम दवरून कंटिन्युअस खिरोवपाचें अशें. नाजाल्यार पोंदां लागतले सारके आनी गुठले जावपा लागतले. सो ह्या खातीर कंटिन्युअस खिरयत रावपा जाय. हें पळयात. आनी आतां आमी घालया मीठ. हें पळयात, खिरयत रावले की अशें कांयच मातशें सुद्दां गुठले जावंक ना, ना पोंदां लागूंक ना. परफेक्ट जाला रेडी. ओके. सो ऑलमोस्ट जाल्लें आसा. हें पळयात, पोंदां बी मातशें सुद्दां लागूंक ना. सो आतां घालया घी घालून घेवया आमी. आनी ड्राय फ्रुट्स हे सगळे ऑप्शनल आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालपाक शकता, नाजाल्यार स्कीप करात. सो हांगा हांवें ड्राय फ्रुट्स घातल्या. आनी परत एकदां हे खिरोवन घेता. तर आतां हें रेडी आसा. हें पळयात, सारकें परफेक्ट जाला. पोंदां मातशें सुद्दां लागूंक ना. हें रेडी जालां आतां परफेक्ट. आतां आमी एक प्लेटीक मातशी घी लावन घेवया. आनी गरम आसतनाच हे सगळे हे प्लेटीन काडून घेवया. सो गरम आसतना प्लेटीन काडल्यार बऱ्या पडटा. आनी आतां आमी सारके अशें सेट करून घेवया. धापून दवरया एक 10-15 मिनटां थंड जायसर. आतां हे पळयात थंड जालें. आतां परफेक्ट रेडी आसा सत्व कापां करपाक. तुमकां जाय ते भशेन तुमी कट करपाक शकता. पयलीं आमी सायडीन अशें सुरयेन हें करून घेवया. आतां हांव अशें ट्रायंगल अशें कट करून घेता.
ह्या पळयात परफेक्ट जाला. कट सुद्धा इतले सुंदर जाला. सारखे पीसीस बरे येयल्यात. सो रेडी आसा हे रागी सत्व कापा गोवन स्टाईल. ह्या पळयात. सो खरेंच तुमी ट्राय करून पळयात. टेस्टी लागता, हेल्दी आसा सगळ्यांक खातीर. आनी हो व्हिडिओ आयचो तुमकां आवडल्यार प्लीज लायक करात, सबस्क्रायब करात. तर परत मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय.